Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusulullah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6. Hari ini hari Ahad di akhir-akhir bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Hari ini kita masuk ad-dars baru, ad-darsul tsalitsu wal ishrun, pelajaran yang ke-23. Temanya tentang i'rabu jam'il mudzakkar salimi. I'rabnya jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan laki-laki yang bentuknya beraturan, lawan dari jamak taksir tak beraturan. Ini bentuknya beraturan. Dari bentuk mufradnya kita tambahkan waw dan nun. Contohnya muslimun menjadi muslimuna, mudarrisun mudarrisun. Itu jamak mudzakkar salim. Salim artinya beraturan, diambil dari bentuk mufradnya. Lawan dari jamak taksir tak beraturan. Talibun tullabun, tajirun tujarun. Ini jamak mudzakkar salim. I'rabnya serta wal adadul uqud, angka puluhan. Al adadul uqud, angka puluhan, dari al-ishrun, salasun, arbaun sampai 90, tis'un. Karena dia dihukumi sama dengan jamak mudzakkar salim. Ummu as-soka, kita baca ya. Tafadhali i'rabu i'rabu jam'il mudzakkar salim. I'rabnya. I'rabnya jamak mudzakkar salim. I'rab artinya perubahan akhir Harakat. kata, harokatnya. Tapi dia i'rabnya dengan huruf. Jamak Nah, mudzakkar salim bukan dengan harokat ya, nah. dengan huruf. Huruf. Wa al-adadu Wal adadul uqud, dan angka. dan angka puluhan. Dari ishrun 20 sampai Tis'un. tis'un 90. Itu adat al-uqud, belum dengan satuannya, masih polos puluhan, 20, 30, belum dengan satuannya, belum dengan 21, 22. Kalau itu udah kita pelajari itu. Nanti di 24 muncul lagi adat. Yang pertama marfu. Marfu bil wawi. Kedua-duanya jamak mudzakkar salim dan angka puluhan dibaca marfu Dengan waw. dengan waw. Waw ini huruf atau harakat? Huruf. Huruf waw. Pengganti itu sebagai pengganti dari dhammah. Kan biasanya marfu bi dhammah kan? Nah, Kalau mufrad ini marfu bil waw sebagai pengganti dari dhammah. dhammah gitu. Niyabatan anid dhammah. Pengganti dari dhammah. Namun nanti ada tambahan nun di akhirnya. Nun juga pengganti dari tanwin. Contohnya jumlah fi'liyah. Ja'al mudarrisuna. Artinya apa? Telah datang para guru. Mana jamak mudzakkar salimnya? Al-mudarrisuna. Al-mudarrisun. Beraturan dia dari mufradnya kan? Naam. Mufradnya satu guru, Ja'al mudarrisah. bukan mudarrisa. Dibuang Ja'al aja waw dan nun. Ja'al mudarrisun. Kalau ada alif lam jangan tanwin. Oh, naam. Ja'al mudarrisu.
Mudarrisu tuh. Kalau mufrad ja'al mudarrisu, ya kan? Naam. Dengan dhammah su marfu bi dhammah tuh al mudarrisu sebagai fa'il kan? Naam. Marfu bi dhammah li'annahum isim mufrad mudarrisu gitu. Ya kan, Om? Ja'a fi'il Ya fi'il madhi hmm, mabni mabni 'alal fathi la la mahalla lahu. mahalla lahu minal i'rabi. Ja'a itu di awal fi'il madhi Fi'il madhi. mabni tetap harakatnya di atas fathah ja'a ya kan? Naam. Ja'a la mahalla tidak ada kedudukan baginya dalam i'rab. Jadi fi'il madhi la mahalla lahu min al-i'rab. Seperti huruf juga gitu la mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Biasanya gitu. Al-mudarrisu di sini sebagai Al-mudarris sebagai fa'il marfu marfu di dhammah li'annahu ismun annahu ismun mufrad. mufrad marfu bi dhammah su al-mudarrisu ja'al mudiru ja'al muhandisu marfu bi dhammah karena dia mufrad. Nah, kalau muzakkar salim bukan dengan dhammah marfu Bil waw. bil waw pengganti dari dhammahnya Om. Naam. Dan nunnya ada nun di akhir kan? Naam. Itu pengganti dari Tanwin. tanwin gitu nunnya. Wawnya disebut waw jamak gitu. Naam. Waw jamak. Waw jamak muzakkar salim. Marfu bil waw sebagai tanda rafa. I'rabnya ini Om. Al mudarrisun Al-mudarrisu fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabat niyabatu anid niyabatan dhammati niyabatan anid dhammati wan nunu niyabatan anit anit tanwini tanwini li'annahu jam'ul jam'ul mudzakkari na'am annahu jam'ul mudzakkari salim. itu dia i'rabnya. Agak panjang kan? Naam. Lama-lama biasa. Al mudarrisuna sebagai Sebagai fa'il fa'il marfu marfu. Karena fa'il itu marfu. Tanda rafanya dengan dengan waw wow, niyabatan anid dhammah sebagai ganti dhammah harokat dhammah dari dhammah. Dan nun juga pengganti dari dan nun sebagai ganti dari tanwin karena dia dia berbentuk jamak mudzakkar salim. jamak mudzakkar salim. Al mudarrisun. Telah datang para insinyur. Bagaimana Om? Ja'al muhandisuna. Nah, gitu. Telah datang para petani Ja'al falahuna. nah, gitu. Bisa kan? Insyaallah Marfu Ustaz. bil waw niyabatan anid dhammah. Nah, sekarang yang angka puluhan. Contohnya fil fasli Fil fasli salasuna ghalibatan. Di artinya kelas itu ada 30 siswa. nah, mana angka al-uqud Salasuna. salasun ya kan sama dengan jamak mudzakkar salim kan bentuknya Naam. ada waw dan nun. Tapi ini jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Fil fasli jarun Jarun wa majrurun syibhul jumlah khabarun fi mahalli raf'in. fil fasli itu jar majrur kan? Naam. Disebut syibhul jumlah
serupa dengan jumlah, mahalnya rafa sebagai khobar. khobar. Dibalik Khobar bisa tuh. Fi mahali raf'in. fi mahalli raf'in jar wa majur sibhul jumlah fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Gitu. Khobarun muqaddamun. Khobar yang dimajukan. Itu aja. Sama kan? Kemudian salasun i'rabnya mubtada'un. Salasun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Salasun sebagai mubtada'nya. Marfu dan alamat rofaknya al-wawu sebagai pengganti dari dhammah karena dia Mulhaq mulhaq dihukumi dengan dihukumi dengan jamak mudzakkar salim. sama dihukumi dengan jamak mudzakkar salim. Ya, Om. Talibatan. Qalibatan tamyiz mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Talibatan sebagai tamyiz. Tamyiz apa, Om? Penjelas. Penjelas dibaca mansub. Tanda nasabnya Fathah. fathah yang Fathah zahirah. zahir yang nampak jelas di akhirnya. Talibatan. Bisa menggunakan ini. Di kelas itu ada 40 siswa laki-laki. Fil fasli arba'una qalibatan. Nah, gitu. Di kelas itu ada 50 kursi. Fil fasli khamsuna kursiyun. Kursi? Kursiyatan. Kursiyatan. Enggak. Biasa Kursiyan. mulutnya. Kursiyan. Kursiyan. Di kelas itu ada 60 pulpen. Pena. Fil fasli situna kolaman. Nah, situna qalaman. Di universitas itu misalnya ada 70 pintu. Filja. Fil jami'ati. Berapa Ustadz? 70. Sab'una baban. Gitu. Sab'una baban. Syukran. Masyaallah. Afwan Ustadz. Pecinta jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan apa? Marfu'nya dengan waw. Bil waw. Sama juga dengan al-adadu. Al-adadul uqud. Apa tuh al-adadul uqud? Angka puluhan. Puluhan dari isyrun sampai Is'un. tis'un. Kedua-duanya marfu'un Bil waw. bil waw. Contohnya jumlah fi'liyah ja'a. Ja al-mudarrisuna. Artinya apa? Telah datang. Telah datang para guru. Guru betul. Jumlahnya jumlah apa ini? Fi'liyah. Fi'liyah. I'rabnya ja'a fi'lun madin. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Bagus. Ja'a adalah fi'il Madhi. madhi mabni di atas Mabni di atas fathah. fathatu ja'a. Fathah kan? Nah, Ustaz.
Boleh nggak dibaca ja'i, i, Tidak. atau ja'u, u? Enggak kan? Iya. Tidak. La mahalla lahu, tidak ada kedudukan dalam Di Arab. Arab. Al-mudarrisun, Al-mudarris. Arabnya Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammati wa nunun nayabatan niyah. niyabatan anit tanwin li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Hmm. Al-mudarrisun sebagai fa'il, Fa'il marfu'. dibaca marfu, tanda rafa'nya adalah Wow. waw. Al-waw. Waw niyabatan sebagai ganti dari Dhammah dhammah, dan nun juga ganti dari tanwin. tanwin karena dia berbentuk jamak muzakkar Mudzakkar salim. salim. Coba diganti. Telah datang para insinyur. Ja'al muhandisuna. Nah, telah datang para kepala sekolah. Ja'al mudiru. Mudiru. Mudiruna gitu. Nah, sekarang angka puluhannya. Al-fadhul uqud fil fasli Fil fasli salasuna talibatan. di kelas itu Di kelas itu ada 30 siswi. siswi. Ini jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. I'rabnya fil fasli jarun Jarun wa majarurun. Shibuhul jumlah di mahalli raf'in. khabarun Dan muqaddam. Itu dia. Fil fasli jar majrur serupa dengan jumlah mahalnya rafa sebagai khabar yang dimajukan. Khabarun muqaddam. Berarti salasun sebagai mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammati li'annahu mulhaqun bi jam'ul mudzakkari salim. nah, salasun sebagai mubtada'nya dibaca marfu, tanda rafa'nya al-waw, pengganti dari dom. Karena dia mulhaq. Mulhaq hanya dihukumi saja dengan jamak mudzakkar salim. Ya, dia bukan jamak mudzakkar salim bukan, tapi mulhaq namanya. Karena berupa angka bukan manusia kan? Ustaz. Mulhaq dihukumi sama dengan jamak mudzakkar salim. Talibatan Ghalibatan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, talibatan sebagai tamyiz. Tamyiz artinya apa? Penjelas. Menjelas, dibaca mansub tuh, mansub. Tanda nasabnya fathah zahirah di akhirnya. Contoh lagi di kelas itu ada 40 meja. Fil fasli arba'una maktabatan. Meja Maktaban. maktaban. Di kelas itu ada 50 kemeja, baju kemeja. Fi fasli khamsuna qamisan. Komisan. Di kelas itu ada 60 kunci. Fil fasli sittuna mirhatan. Miftah. Mirhatan. Nah, di kelas itu ada 70 buku. Fil fasli saba'una kitaban. Nah, gitu. Sab'una kitaban. Bisa ya? Cinta. Allah. Mu Zain
Tadi marfu bil waw. Setelah marfu berikutnya mansubun bil ya. Mungkin ada? Nah, Ustaz. Jamak muzakkar salim dan alfazul uqud mansubnya dengan Dengan ya. ya, Mansubun dengan bil ya. bil ya. Ya itu huruf atau harakat ya? Ya, huruf. Huruf. Maksudnya dengan huruf ya sebagai ganti dari fathah. Ya, Om. Naam. Kan kalau mufrad mansub bil fathah kan? Naam. Ini mansub bil ya li'annahu jamak mudzakkar salim. Dan dia sebagai maf'ul bihi bisa tuh sebagai objek dari fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Contohnya Om, di sini Ra'aitul mudarrisina. Oh, artinya apa? saya melihat para guru itu. Ra'a itu melihat dan dia butuh objek yang dilihat kan? Naam. Butuh dia, fi'ilnya fi'il muta'addi. Beda dengan ja'a. Ja'a tadi hanya datang saja kan? Fi'il Naam. lazim. Fi'il lazim tidak butuh objek. Ja'a datang. Fi'il madi. Kalau ro'a fi'il madi juga. Tapi butuh objeknya. Melihat siapa? Melihat para guru. I'rab dari ro'a. Ra'a. Fi'il madin. Fi'lun madin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi fa'iluhu Ini nih. domirun Ini tak. Tak domir apa ini? domir muttasil Mabni. mabniun ala dhammi Fi mahal. fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'il gitu i'rabnya. Yang biasa kita bahas kan? Naam. Ulangi Ra'aitu. Ra'a fi'lun. Ra'a fi'lun madin mabniun ala sukun Kun. La mahalla lahu. la mahalla lahu minal i'rabi Watta domir. watta domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, udah tuh selesai ya kan? Naam. Al-madi. Sekarang objeknya al-mudarrisina. Al-mudarrisina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu raf'ihi al-ya'u niyabatan anil fathati wa nunu niyabatan anit tanwini li'annahu jam'il mudzakkaris salimi. Li'annahu jam'ul khabar anna. Li'annahu jam'ul gitu. Oh, li'annahu jam'ul mudzakkaris Salim. salim. Al-mudarrisin sebagai Al-mudarrisina sebagai maf'ulun bihi dibaca dibaca mansub tanda nasabnya. Tanda tanda nasabnya nih sama nasab. ya. Oh, wa Tanda alamatul nasabnya nasbi. Tanda nasabnya dengan ya sebagai pengganti dari fathah fathah. Dan nunnya juga pengganti dari dan nun pengganti dari tanwin karena dia berbentuk karena dia berbentuk jamak mudzakkar salim. gitu. Saya melihat para insinyur, contoh. Ro'aitul muhandisina. Itu muhandisin. Saya melihat para petani. Ro'aitul fallahina. Nah, itu dia. Sama kan? Nah, Tapi hati-hati jangan sampai keliru dengan musanna. Musanna juga dengan ya dia mansubnya. Misalnya saya melihat dua orang guru. Ra'aitul ro'aitul guru dua guru. mudarrisina. Kalau dua guru, Mudarrisa mudarris
si Saini. mudari saini. Nah, musanna ada kita bahas. Nah, Ra'aitul mudarisaini, sinnya berharakat fathah. oh, Nunnya naam. kasrah. Ra'aitul mudarisaini. Mudarisaini musanna. Oh, Masuk juga dengan kalau marfu dia dengan alif ya Ustadz, mansub dengan alif. ya. Nah, Nah, masuk bil alif. Ja'al mudarisani, ya kan? Masuk ja'al bil ya juga, masuk bil ya. Ra'aitul mudarisaini, saini. Tapi beda harokat sinnya kan? mudarisaini. Nah, sekarang yang angka puluhan. Qara itu Qara'tu arba'ina safhatan. saya telah membaca Saya telah membaca uh, arba'ina 40 halaman. teman. Naam. I'rabnya qara'a fi'lun Qara'a fi'lun madin mabniun ala sukun. wa ta dhamir. Ta domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, wa arba'in apa? Arba'ina Ini arba'in maf'ulun bihi. arba'in maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu apa ini? Mulhaqun Mulhaqun. mulhaqun bi jam'il muzakkaris salimi. Nah, arba'in sebagai maf'ul bihinya mansub. Nah, Tanda nasabnya tanda nasabnya dengan ya sebagai ganti dari fathah karena dia dihukumi sebagai jamak. karena dia dihukumi sebagai jamak mudzakkar salim. Nah, dia bukan jamak mudzakkar salim, bukan, karena angka kan, bukan orang. Cuman lafadznya dihukumi sama dengan jamak mudzakkar salim, mansub bil ya. Safhatan Safhatan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. nah, safha sebagai tamyiz. Tamyiz apa, Tamyiz penjelas. Jelas dibaca mansub juga dengan ada nasabnya fathah. Zahirah. Saya membaca 50 halaman. Qara'tu khamsina safhatan. 80 Qara'tu samanina safhatan. 90 Qara'tu tis tis'ina safhatan. Nah, gitu. Kesimpulannya apa, Muzain? Kesimpulannya jamak mudzakkar salim mansub bil ya. Dan juga diikut sertakan juga al-adadu, Al-adadul uqud. angka-angka ukud, puluhan, 20 sampai Puluhan. 90. Ishrun sampai tis'un. Syukran, Muzain. Afan Ustaz. Mu'aizah. Yang terakhir, Majrurun. Majrurun bil ya. Majrur dengan Majrur dengan ya. sama tuh tadi. Mansub juga dengan Ya. ya. Majrur bil ya. Sebagai ganti dari Kasrah. kasrah. Kalau mufrad majrur bil kasrah biasanya kan? Contohnya berarti ada huruf jar. Abahatsu. Abahatsu anil mudarrisina. Nah, anil bisa disambung. Anil. Saya sedang mencari para guru. Para guru. Annya nggak diartikan langsung aja. Saya sedang mencari para guru.
Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah 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 fi'liyah. Abahas. ini ya. Abahasu. Fi'lun. Abahasu fi'alun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dom domatun Kan? Ustaz. Dhamma zahirah fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamir. Wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu ana. Nah, gitu. Anil mudarrisin. An harf apa dia? An harfu jar. Fujar. Al mudarrisina Mudarrisina ismun. ismun majrur wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil fathati wan nun. Niyabatan anil kasrati. Kasrah dia. Niyabatan Niyabatan anil kasrah. kasri. Anil kasrati. Anil kasrati wan nunu niyabatan anit tanwini. Iya. Kanaya. Sila kita. Niya. Niyabatan Ni. niyabatan anit tanwini li'annahu jam'ul muzakkar salim. Sahih. Al mudarrisin sebagai isim majrur. Isim majrur. Tanda Ya kan? tanda jarnya dengan ya. Sebagai ganti dari kasrah tanda kasrah. kasrah. Karena kalau mufrad saya mencari seorang guru. Abahasu anil Mudarris kasrah. mudarrisi Mudarrisi. kan ada Kalau satu orang guru kan. Abahasu anil mudarrisi. Kalau jamak salim anil mudarrisina. Majrur bil ya gitu. Majrur bil ya sebagai ganti dari kasrah. Kemudian ada nun. Nun juga pengganti dari kasrah. Dan Tanwin. Ya, dari tanwin karena dia berbentuk jamak mudzakkar salim. Contohnya, saya sedang mencari para insinyur. Rasul anil muhandisina. Nah, abahasu anil muhandis. Saya sedang mencari para petani. Bahasu anil fallahina. Nah, fallahina. Sekarang yang angka puluhan. Ishtaraitu atau ishtaraita di sini. Ishtaraita bi'isrina riyalan. Kamu membeli dengan harga. Kamu membeli dengan harga 20 rial. Ishtara fi'lun. Ishtara fi'lun mudhari'. Bukan mudhari'. Fi'il madi. Mabniyun. Mabni ala sukun. Watta domir. Mutasil. Mabni ala fathi. Kemudian bi isrin al-ba harfu jar. Isrina ismun majrur wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil fathati anil kasrati li'annahu mutaqun bi jam'il muzakkar salim. Isrin isim majrur. Alamat Tanda jarnya adalah ya. Sebagai ganti dari kasrah karena dia dihukumi jamak muzakkar salim. Riyalan tamyiz mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Tamis dia riyalan.
Saya membelinya seharga 40 rial. Gimana, Om? Istaraitu bi 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 arab bi arbina rialan. Di arba'ina. Bi arba'ina rialan. Nah, 60 rial misal. Ishtaraitu Istaraitu bi sitatina rialan. dengan 70. Ishtaraitu Istaraitu bi sab'ina rialan. 80. Istaraitu bi samanina rialan. 90. Istaraitu bi tis'ina rialan. Nah, gitu Om Aiza. Syukran. Simpulannya Om. Jamak muzakkar salim majrur Majrurnya dengan ya, majrurun bil ya. sebagai ganti dari Kasrah. Begitu juga al-adadul Ukud. ukud dari isyrun sampai tis'un. syukran Ummu Aiza. Konsep. Ummu Hasanah. Materi berikutnya kita akan dapat nafyul gitu Om. Nafyul fi'lil madhi bila an-nafiyati. Nah, penafian negatifnya fi'il madhi menggunakan la nafiyah. biasanya dengan ma kalau madhi kan. Ma syaribtu, ma qara'tu, ma zahabtu. Ini pakai la. La biasanya untuk mudhari Om. Digunakan untuk madhi terkadang dan harus ada pengulangan madhinya. Harus diulang Om fi'il madhinya ya. Nah, Ustaz. Contohnya la akaltu wala syaribtu. apa tuh? Saya tidak makan dan saya tidak minum. Nah, la tuh dua huruf la-nya diulang dia, harus diulang. Karena setelahnya fi'il madhi. Ya, Om? Nah, Lepasnya fi'il apa? madhi. Fi'il madhi. Harus ada pengulangan la-nya ya. Ya. Harus diulang la-nya Om 2 kali. Kita lihat sini. Penafian dengan la. Berarti kalau yang tadi Ustaz la akaltu wa syaribtu nggak boleh gitu ya Ustaz ya. Terus pakai Ya. la. Baca ya. Nah, Ustaz. Nafyul madhi. Nafyul fi'lil madhi bila an-nafiyah. La nafiyatu menafikan fi'il madhi dengan la nafiyah. Ma an-nafiyah pada asalnya menafikan fi'il madhi adalah dengan ma an-nafiyah. Bacanya dari kanan aja. Baca dari kiri. Dari kiri. Pada asalnya menafikan fi'il madhi adalah dengan ma an-nafiyatu. Contohnya ma akaltu. Contoh, ma akaltu, aku tidak makan. Mas lepasnya madhi. Dan ya kan? nah, Ustaz. Asalnya itu. Dan juga pada asalnya menafikan fi'il mudhari adalah dengan la an-nafiyah. Contoh la apa Ustaz? La akulu. Aku tidak makan. Selepasnya mudhari la Nah, ya kan? Itu asalnya ma madhi la mudhari. Tapi terkadang
fi'il Ter- madhi. Terkadang fi'il madhi dinafikan dengan la an-nafiyatu. Ketika seperti ini harus membuat pengulangannya. Nah, harus diulang lahnya. Ya. Ada pengulangan. Dan juga fi'il madhinya kamu katakan Kan la akaltu wala la akaltu wala syaribtu. Aku tidak makan dan minum. nah harus ada pengulangan ya. Nah, Ustaz. Harus wajib ada pengulangan. Dzalikat talibu Dzalikat talibu. Dzalikat talibu la hafizad darsa wala katabal wajiba. Siswa itu tidak menghafal pelajaran dan tidak menulis PR. Nah, la darabani. La dorobani wala dorobtuhu. Dia tidak memukulku dan aku tidak memukulnya. La ra'ani. La ra'ani wala ra'aituhu. Dia tidak melihatnya. Dalam surah Al-Qiyamah, fala saddaqa wa la shalla. Ya kan? Ya Ustaz. Ya. Wala shalla. Dibaca. Fala saddaqa. Fala saddaqa wala shalla. Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Oh, saddaqa madhi. Shalla juga madhi. Mesti diulang. La-nya Nah, syaratnya. Oke ya. Oke. Syukran. Muhassanah. Mukardina. I'rabnya mukarnya la La karena ada la qara'a. la qara'a wala katabah. Artinya apa? Nah, dia tidak membaca dan tidak menulis. I'rabnya la an-nafiyatu. La an-nafiyatu la mahalalahu min al-i'rab. La huruf nafi. Tidak La ada tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. mabni ala sukun. Qara'a fi'lun Qara'a fi'lun madin mabniun alal fathi. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. huwa al-waw harfu. Wa harfu atfin la mahalalahu min al-i'rab. Nah, ada huruf atofnya harus diulang dengan huruf atof. Lalu lagi sama La nafiyah, la nafiyatu, la mahalalahu min al-i'rab. nah, menafikan madhi sini omnya dia ya. Sebagai pengulangannya. Kataba sama fi'lun madin. Kataba fi'lun madin mabniun alal fathi. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kesimpulannya gimana Om? Materi ini? La nafiyah bisa digunakan untuk fi'il madi, tapi harus ada pengulangan. Harus diulang. Nggak boleh tanpa ada pengulangan. Nggak boleh la qara'a saja. La qara'a harus ada pengulangannya. Wala kataba. Itu Om ya? Iya. Syukran Mukardina. Santi Om. Om Yusuf, langsung ya dibaca dan artikan. Daras 23. Fadhali Om. Ad-darsus salisu wal isruna. Pelajaran ke 23. 23. Ja'farun Antara Ja'farun dan Adnan. Adnan. Ja'far bisa ditanwin. Adnan mamnu minas saraf. Karena ada tambahan alif dan nun. Alif dan nun. Seperti Sa'man, Marwan, Hamdanu. Nama
dengan tambahan alif dan nun tanpa ditanwin. Ja'farun. Ja'farun. Aina al-mudarrisuna? Di mana para pengajar? La dukhulul fasli walahum la dakhalu. La dakhalul fasli fasla. Jamak di sini betul, la dakhalu fusulun. Dakhalu muta'addi atau dia ada fusul. la dakhalu fusula walahum fi ghurfatil mudarrisina. Mereka tidak belum masuk ke dalam kelas dan mereka tidak atau belum Ustaz? Tidak berada, betul. Dan mereka tidak berada dan mereka tidak berada di kamar atau ruang guru. Nah, gitu. Ada pengulangan la tuh, ya kan? Iya. La dakhulul fusula walahum fi ghurfatil mudarrisin. La selepasnya madi kan? Iya. Mereka belum masuk kelas dan juga tidak ada di ruang guru. Adnanu adhannu ulangi. Zanna adunnu. Bagus. Adunnu annahum fi ijtima'in. Saya menyangka bahwasanya mereka dalam suatu perkumpulan. Sedang rapat gitu. Sedang rapat. Ara'aitul mudarrisina Anta Oh ya. Ara'aitul mudarrisina jududa. Apakah kamu melihat para guru-guru yang baru? Bagus. Ja'farun. Aja'a mudarrisuna jadidun. Ulangi. Jududun. Aja'a mudarrisuna jududun. Apakah betul ada guru baru yang datang? Apakah betul ada guru baru yang datang? Adnanu. Na'am. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Betul. Telah datang 5 orang para guru yang baru. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalil. Qabla qalil. Barusan saja saya melihat salah satu dari mereka di perpustakaan. Ismuhu Husainu ibnu Hassani. Bagus. Namanya adalah Husain ibnu Hasan. Yadkhulu ahadul mudarrisina al-jududi. Salah seorang guru baru. Salah seorang guru baru itu memasuki kelas maksudnya. Al-mudarrisu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tullabu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wal marhaban. Ya ustazu.
Selamat datang, wahai Selamat guru. datang, wahai guru. Mm-mm. Al-mudarrisu uskunu Dari uskurukum. madunya syakara. Syakara yashkuru Nah, askuru. ashkurukum. Ashkurukum ya ikhwani. Ya ikhwanu. Hmm. Kam Terima taliban. kasih, Oh, terima kasih. Aku wahai berterima kasih. wahai murid laki-laki ikhwan. Wahai murid laki-laki. Jadi guru memanggil muridnya ikhwan. Oh, ya Ustaz. Kam Kam taliban fi faslikum hada. mm-mm. Berapa murid-murid yang di dalam kelas ini? Mm-mm. Berapa jumlah murid di kelas kalian ini? Berapa jumlah murid di kelas kalian ini? Hadza itu diakhirkan sebagai naat dari fasl. Hmm, Naat ya. nah, bisa begitu. Umaru. Umaru fihi salasuna taliban. Hmm. Di Ada dalam sini ada 30 murid. Al-mudarris. Al-mudarrisu walakinnani ara 25 taliban faqat. Akan tetapi Akan tetapi aku melihat ada 25 pelajar saja. faqat. Fa'aina. Faqat. Fa'ainal akharuna? Maka di mana yang lainnya? Umaru. Umaru hum ghaibuna al-yawma. Mereka itu Mereka hari tidak ini hari ini tidak hadir, tidak ada. tidak hadir, absen. Absen. Al-mudarris. Al-mudarrisu ayya kitabin takra'una. Nah, takraun dia mutaaddi, Berarti Hmm. ayat maf'ul bihi-nya dimajukan. Buku apa yang sedang? Buku apa yang sedang kalian baca? Adnan. Adnanu nakra'u hadal kitab. Kitabu Nah, ismuhu. naqra'u mutaaddi Yusuf. Oh iya. Nakra'u hadal kitaba ismuhu Qisasun Nabiyyina. Kami sedang membaca buku yang bernama cerita tentang nabi-nabi, para nabi, Kisah para nabi. kisah para nabi. Nah, kami sedang membaca buku ini. Judulnya Kisah Para Nabi. Judulnya Kisah Para Nabi. Al-mudarris. Al-mudarrisu liman huwa. Karya siapa dia? Oh, karya siapa dia? Adnanu wali fasilati Syekhi Abi Hasan. Huwa li fadilati Syekhi Abi Hasanin Nadwiyi. Nadawi. Nadawi. Atau Huwa Nadwi. li Bisa Nadwi. fadilati Nadwi lebih ringan mungkin. Syekhi Abi Namsat Abi Hasanin. Jadi siapa Ustaz? Nadwi apa Nadawi? Nadwi aja lebih ringan mungkin. Hasanin Nadwi. Dia karya Fadilatul Syekh. Dia karya Fadilatul Syekh Abu Hasan Nadwi. Nah, Nadwi Ikhwani dia. Bukan sarang salafi saya. Nadwi. Ikhwani Sufi campuran juga. Oh, ini bukunya buku apa Ustaz? Kisah para Nabi. Mandi memang rajin nulis. Rajin menulis. Bukan salafi. Al-mudarris. Tapi kalau kisah itu bisa boleh diambil dari, maksudnya yang sahih-sahih aja. Mungkin nggak tahu dia. Mungkin murid namanya murid nggak tahu. Iya Ustaz. Al-mudarris
Al-mudarrisu kam safhatan qara- qara'tum fihi. Sudah berapa halaman? Sudah berapa halaman kalian membaca Mm-mm. ini? Ja'farun. Ja'farun qara'na salasan wa khamsina safhatan. Kami sudah membaca Kami sudah membaca 53 halaman. Adnan. Adnanu al-kitabu fihi tis'una safhatan. Kitabnya ada Kitabnya ada 90 halaman. mm-mm. Qara'na minha salasan wa khamsina safhatan fabaqiya sab'un wa salasuna safhatan. Nah, kami sudah membaca Kami sudah membaca 90 halaman. salasan wa khamsin. Yang mana Ustaz? Salah. Kami sudah membaca 53 halaman dan telah Fabaqiya. maka sisanya ada 37 halaman. Nah, Harun. Haruna ini tuh Ustaz, Pak Harun. Harunu marfu. Harun. Marfu. Harunu ma ajmala hakibataka ya Ustazu. Alangkah bagusnya. Alangkah indahnya, bagusnya tas Anda ya Ustaz. Mm-mm. Bikami ishtaroitaha, berapa harganya? Berapa kamu Berapa? membeli? Berapa harga kamu membelinya? Al-mudarris. Al-mudarrisu ishtaroituha bi samanina rialan. Saya membelinya Saya membelinya dengan 80 rial. Hashimun. Hashimun ana ishtaraitu mislaha bi 70 rialan. Saya Saya membeli semisalnya dengan 70 rial. lebih murah. Amrun. Amrun. Ana ishtaraitu hakibatan asgoro minha bisittina rial. Saya membeli tas yang lebih kecil dari itu dengan 60 rial. Nah, gitu. Nggak panjang ya. Yusuf. Saya ulang Yusuf ya. Biar lancar. Bagus. Ad-darsu salisu. Ad-darsu salisu wa ishruna. Ja'farun. Aina al-mudarrisuna? La dakhalul fasulu wala hum Fusul jamak. la dakhalul fusulu Nah, di wala sini hum. masuk mana? Dakhalu. Masuk ke faslu. Berarti dia al-fusul masuk. Al-fusula. Naam, Ustaz. Ya Allah. La dakhalul fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisina. Ya, bagus. Adunnu annahum fi ijtima'in ara'aita al-mudarrisina al-jududa Ja'faru aja al-mudarrisuna jududun. Adnanu na'am ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ra'aita ahadahum fil maktabati qabla qalilin. Saya. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin. Ismuhu Husainu bin Hasani.
الحسين بن الحسن يدخل أحد المدرسين الجدد. المدرس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ. المدرس: أشكركم يا إخوان. كم أشكركم يا إخوان. كم طالبا في فصلكم هذا؟ عمر: فيه 30 طالبا. المدرس: ولكنني أرى 25 طالبا فقط. فأين آخرون؟ عمر: هم غائبون اليوم. المدرس: أي كتاب تقرؤون؟ عدنان: نقرأ هذا الكتاب اسمه قصص النبيين. المدرس: لمن هو؟ عدنان: هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي. Kemudian al-mudarris Belum ada tuh gambarnya. di atas kan? المدرس: كم صفحة قرأتم فيه؟ جعفر: قرأنا 53 صفحة. عدنان: الكتاب فيه 90 صفحة. قرأنا منها 53 صفحة. فبقي 37 صفحة. هارون: ما أجمل حكيبتك يا أستاذ. بكم اشتريتها؟ المدرس: اشتريتها ب80 ريالا. حاسم: أنا اشتريت مثلها ب70 ريالا. أمر: أنا اشتريت حكيبة أصغر منها ب60 ريالا. Ahsanti, bagus. Yusuf, barakallahu fikum. Hafid barakallahu Ustaz. Kembali ke Banyak kan Iya, tema Ustaz. mutakar salim kan? Hmm, Dan alfazul uqud, angka puluhan. Tadi kan ada kan? angka puluhan. Iya. Syukran, Yusuf. Apa Ustaz? Tuh cinta ada. Hadirah. Hadir Ustaz. Kita berdua ya. Nah Ustaz. Perhatikan ya. Anda Ja'far, ganti-gantian. Ainal mudarrisuna la dakhalul fusula walahum fi ghurfatil mudarrisina. Adunnu annahum fi ijtima'in ara'aitul mudarrisinal Anta. judud. Anta. Ara'aital mudarrisina jududah. Aja'a mudarrisuna jududun. Naam, ja'a khamsatu mudarrisina jududin ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin ismuhul Husaini binul Hasan yadkhulu ahadul mudarrisinal jududi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadu. Ashkurukum ya ikhwanu. Kam taliban fi faslikum hadha? Fihi 30 taliban. Walakinnani ara 25 طالبا فقط. فأين الآخرون؟ Hum ghaibuna al-yawma.
Ayya kitabin taqra'una? Naqra'u hadzal kitab. Hadzal kitaba ismuhu Qisasun Nabiyyin. Liman huwa? Huwa lifad- lifadilati Syekhi Abil Hasanin Nadawi. Kam safhatan qara'tum fihi? Qara' Qara'na Salasan khamsina safhatan. Salasan wa? Salasan wa khamsina safhatan. Al-kitabu fihi tis'una safhatan. Qara'na minha salasan wa khamsina safhatan. Fabaqiya sab'un wa thalathuna safhatan. Ma ajmala hakibataka ya ustadu. Bikamish taraitaha. Ishtaraytuha bisamanina riyalan. Ana ishtaraitu mithlaha bisaba'ina riyalan. Ana ishtaraitu haqibatan asghara minha bisittina riyalan. Gantian ya, biar lancar waktu cinta. Al-mudarris itu Ja'far. Aina al-mudarrisuna? La dakhalul fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisina adunnu Adhunnu annahum fi ijtima'in. Ara'aita al-mudarrisina al-jududa? Aja'al mudarrisuna jududun. Na'am, ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalil. Ismuhu al-Husain ibn al-Hasani. Yadkhulu ahadul mudarrisina al-jududi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustaz. Ashkurukum ya ikhwanu. Kam taliban fi faslikum hadha? Fihi salasuna taliban. Walakinnani ara khamsatan wa ishrina taliban faqat fa'ainal akharuna. Hum ghaibuna al-yawma. Ayya kitabin taqra'una? Naqra'u hadzal kitaba ismuhu Qisasun Nabiyyina. Liman huwa? Huwa li fadilati Syekhi Abil Hasanin Nadawi. Kam safhatan qara'tum fi Qara'na. Ulangi. Kam safhatan qara'tum fihi? Qara'na salasan wa khamsina safhatan. Al-kitabu fihi tis'una safhatan. Qara'na minha salasan wa khamsina safhatan. Fabaqiya sab'un wa thalathuna safhatan. Ma ajmala haqibataka ya Ustaz. Bikam ishtaraitaha? Ishtaraytuha bitamanin riyalan. Ana ishtaraitu mithlaha
بسبعين ريالا. أنا اشتريت حقيبة أصغر منها ب60 ريالا. Bagus untuk cinta, Masya Allah. Syukran. Bisa, dikit-dikit bisa ya. Insya Allah, Ustaz. Berikutnya mu'asaka berdua. Mu'asaka dengan Ummu Zain. Mungkin Naam, Ustaz. mu'asaka Ja'farun. Ainal mudarrisuna la dakhalul fusula walahum fi ghurfatil mudarrisina. Adunnu annahum fi ijtima'in. Bisa wasal. Adunnu annahum fi ijtima'in. Ara'aital mudarrisinal jududa. Faja'a mudarrisuna jududun. Naam. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin. Ismuhu Al-Husainu binul Hasani. Yadkhulu ahadul mudarrisinal jududi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadz. Ashkurukum ya ikhwan. Kam taliban fi faslikum hadha? Fihi salasuna taliban. Walakinnani ara 25 taliban faqat. Fa'ainal akharuna? Hum ghaibunal yauma. Ayya kitabin taqra'una? Naqra'u hadzal kitaba. Ismuhu Qisasun Nabiyyina. Liman huwa? Huwa li fadilatis saykhi Abi al-Hasani Nadawi. Al-Mudarris. Kam safhatan qara'tum fihi? Qara'na salasan wa khamsina safhatan. Al-kitabu fihi tis'una safhatan. Qara'na minha salasan wa khamsina safhatan. Fabaqiya sab'un wa salasuna safhatan. Ma ajmala haqibataka ya ustadzu. Bika mistaraitaha. Ishtaraituha bisamanina riyalan. Ana ishtaraitu mislaha bisab'ina riyalan. Ana ishtaraitu haqibatan asghara minha bisittina riyalan. Nah, sekarang gantian. Ummu Zain. Ja'farun. Ainal mudarrisuna la dakhalul fusula walahum fi ghurfatil mudarrisina. Adunnu annahum fi ijtima'in. Ara'aital mudarrisina al-jududa? Aja'a mudarrisuna jududun. Naam. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin. Ismuhul Husainu binul Hasani. Assalamualaikum. Yadkhulu. Mudarrisina al-jududi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustaz. Askurukum ya ikhwanu. Kam taliban fi faslikum hadha? Fihi salasuna taliban.
walakinnani ara khamsatan wa ishrina taliban faqat. Fa ainal akharuna? Hum ghaibuna al-yawma. Ayya kitabin taqra'una? Naqra'u hadzal kitaba. Ismuhu Qisasun Nabiyina. Liman huwa? Wa li fadilati Syaikhi Abil Hasanin Nadwi. Kam safhatan qara'tum fihi? Qara'na 53 safhatan. Al-kitabu fihi tis'una safhatan. Qara'na minha 53 safhatan. Fabaqiya 37 safhatan. Ma ajmala haqibataka ya ustazu. Bika mishtaroitaha? Istaroituha bisamanina riyalan. Anashtaraitu mithlaha bisab'ina riyalan. Anastaraitu hakibatan asghara minha bisittina riyalan. Insyaallah bagus. Muzain, Muasoka juga. Bisa pelan-pelan dikit-dikit ya. Insyaallah Ustaz. Ya Allah Ustaz. Pelan, Muasoka Muzain. Afwan. Berikutnya, Ummu Aiza ada Ada Ustaz. dengan Ummu Karina berdua ya. Iya. Ummu Aiza Ja'farun. Ainal mudarrisuna? La dakhalul fusula wa lahum fi ghurfatil mudarrisina. Azunnu annahum fi ijtima'i. Ara'aitul mudarrisina jududa. Anta. Ulangi Om. Iya. Ara'aital mudarrisina jududa. Ja'a mudarrisuna jududun. Naam. Ja khamsatu mudarrisina jududin. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin. Ismuhul Husain ibnul Hasan. Yadhulu ahadul mudarrisina jududi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustaz. Ashkurukum ya ikhwanu. Kam taliban fi faslikum hadha? Fihi salasuna taliban. Walakinnani ara 25 taliban faqat. Fa aina al-akharuna? Hum ghaibuna al-yawma. Ayya kitabin taqra'una? Naqra'u hadzal kitaba. Ismuhu Qisasun Nabiyina. Liman huwa? Huwa li fadilati Syaikhi Abil Hasanin Nadawi. Kam safhatan qara'tum fihi? Qara'na 53 safhatan. Al-kitabu fihi tis'una safhatan. Qara'na minha 53 safhatan. Fabaqiya 37 safhatan. Ma ajamalah hakibataka ya Ustaz. Bika mistaraitaha? Istaraituha bisamanina riyalan. Anastaraitu mislaha bisab'ina riyalan. Anastaraitu hakibatan asghara minha bisittina riyalan. Nah, gantian. Sekarang Ummu Kardina Ja'farun. Ainal mudarrisuna la dakhalul usula walahum fi ghurfatil mudarrisina. Azunnu annahum fi ijtima'in. Ara'aital mudarrisinal jududa? Aja mudarrisuna jududun. Na'am, ja'a 5 mudarrisina jududin. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin.
Ismuhul Husainu binul Hasani. Yadkhulu ahadul mudarrisinal jududi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustazu. Askurukum ya ikhwan. Kam taliban fi faslikum hadza? Fihi salasuna taliban. Walakinnani ara khamsatan wa isrina taliban faqat. Wa ainal akharuna? Hum ghaibuna al-yawma. Ayya kitabin taqra'una? Naqra'u hadzal kitaba. Ismuhu qisasun nabiyina. Liman huwa? Huwa li fadilati syekhi Abil Hasanin Nadawi. Kam safatan qara'tum fihi? Qara'na salasan wa khamsina safhatan. Al-kitabu fihi tis'una safatan. Qara'na minha salasan wa khamsina safatan. Fabakiya sab'un wa salasuna safatan. Ma ajmala hakibataka ya ustazu. Bika mistaraitaha. Istaraituha bi samanina riyalan. Anastaraitu mislaha bisab'ina riyalan. Anas taraitu hakibatan asgoro minha bi sittina riyalan. Alhamdulillah, bagus, Masya Allah, Makarina, Maiza. Nanti latihan tentang jamak muzakkar salim tuh. Latihan kedua nanti, ya kan? Tentang jamak muzakkar salim, marfu bil waw, mansub majrur bil Ya. ya. Latihannya juga nanti ada angka puluhan tuh. Syukran, Makardina, Aiza juga banyak latihannya. Ummu Hasanah. Naam Ustaz. Anti ma qara'ti lam taqra'i. Ummu Hasanah Lam. sama Ummu Yusuf ya. Ummu Yusuf praktek ya. Ustaz. Ya Ustaz. Ummu Hasanah Ja'farun. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ainal mudarrisuna la dakhalul fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisina. أظن أنهم في اجتماع. أرأيت المدرسين الجدد؟ Aja'a mudarrisuna jududun? نعم، جاء الخمسة مدرسين جدد. رأيت أحدهم في المكتبة قبل قليل. اسمه حسين بن الحسن. يدخل أحد المدرسين الجدد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ. Asyukrukum ya ikhwanu. Kam taliban. Syakara yashkuru. Oh. Syakara yashkuru berarti Asyakurukum gitu. Ashkurukum ya ikhwanu. Kam taliban fi faslikum hadha? فيه 30 طالبا. Walakinnani ara 25 taliban faqat. Fa aynal akharun? هم غائبون اليوم. Ayya kitabin taqra'una? نقرأ هذا الكتاب اسمه قصص النبيين. Liman huwa? هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي. Kam safhatan qara'tum fihi? قرأنا 53 صفحة. Ana juga Ustaz. Al-kitabu fihi tis'una safhatan.
قرأنا منها 53 صفحة فبقي 37 صفحة. ما أجمل حكيبتك يا أستاذ، بكم اشتريتها؟ اشتريتها ب80 ريالا. أنا اشتريت مثلها ب70 ريالا. أنا اشتريت حقيبة أصغر منها ب60 ريالا. Nah, gantian belum ya? Mu Yusuf, Ja'farun. جعفر. أين المدرسون؟ لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين. أظن أنهم في اجتماع. أرأيت المدرسين الجدد؟ أجاء المدرسون جدد؟ نعم، جاء خمسة مدرسين جدد. رأيت أحدهم في المكتبة قبل قليل. اسمه حسين بن الحسن. Yusuf. السلام عليكم. يدخل Nah, أحد المدرسين الجدد. bagus. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ. أشكركم يا إخوان. كم طالبا في فصلكم هذا؟ فيه 30 طالبا. ولكنني أرى 25 طالبا فقط. فأين آخرون؟ هم غائبون اليوم. أي كتاب تقرؤون؟ نقرأ هذا الكتاب. اسمه قصص النبيين. لمن هو؟ هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي. كم صفحة قرأتم فيه؟ قرأنا 53 صفحة. الكتاب فيه 90 صفحة. قرأنا منها 53 صفحة فبقي 37 صفحة. ما أجمل حكيبتك يا أستاذ، بكم اشتريتها؟ اشتريتها ب80 ريالا. أنا اشتريت مثلها ب70 ريالا. أنا اشتريت حكيبة أصغر منها ب60 ريالا. Ahsan tuh mah. Syukuran bagus. Mu Yusuf. Hasanah juga. عفوا أستاذ. Sampai sini jumpa kita baru mukadimah pendahuluan ya. Daras ke-23 tentang i'rab jamak mudzakkar salim dan al-adadul uqud. Dua-duanya marfu bil wawi, mansub dan majrur bil ya. Ya Om, sampai sini juga kita. Syukur semuanya. Ummu Yusuf, Ummu Hasanah, Muzain, Mu'asakat Cinta Mukarrina, Ummu Aiza juga. Semoga kita diberikan keimanan yang lurus, kesehatan walafiat, masuk bulan Ramadan dalam keadaan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Syukur semuanya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Khairan. Antum aidan. Maafkan.